कोण आम कापीट चालले नी क्या बोला तूने? आम ते कोणाक कापीट दिला असे अरे कहना क्या चाहते हो? आम कोणाक कापीट चाललो सय आमगे मॉडर्न गार्डनर चुडीदार घालून कुर्ता घालून ग्रास कट कोत्ती ग्रास कट कोत हे ग्रास हे कोता ओय काटू कोत नी ओडिता ओडिता उमटायता and now they complain standing कोण काळी आणि ह्याचं पॉपाय झालं हे सायडीन दकलेश हे सायडी आख्या मोसणच दिसता ती काय ना मोसण हे सायडीन गार्डनच दिसता. So good afternoon guys and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. आणि आज आमगे सांतात on Tuesday so सन येयली आणि सन येयली म्हटरी आम वाटेर दिश्टी पडनो थिंग मातशे हेरे आहा इशी ते लास्ट एकोडी I don't know ते सांगलो ते पण सो आता हेरिया वयताय चोवपा ते मामा सेरामीक जाय आसली न्हू सो ते चोवपा वयता मेट जाल्यार कितें आसा तें मातशी ग्लिम्स दाखयतालें फेर मोठो दाखयलेली आहा सो वाट विकाय दाखयना सोमते थिंगा मेळया ओके बाय गायज. सो मामा इथे सेरामीक लायक जाले आनी तेन गेले ते 150 मुटको 150 आणि एशे आहे ते सगळे 50 आणि फेर आहा गायज वायतली आहा आय डोंट नो फाल्टी जातले पण सद्या तरी आहा. गायज आमी गाडा कोण हाता दिश्टी पडटा तांकां हे तो दाखया अशें चण हासा म्हाका बरें लागना ते बशे हासा ओके ओके वेलकम टू माय बाजार मुगे बाजार न्ही हे ते बायलेगे हा ती हांवें दाखयल्यार चोय हो सेरामीक स्टॉल आमगेलो गायज हो सेरामीक स्टॉल आनी हो प्लास्टीक स्टॉल आमगेलो दाखयतालें कित कित आर्ट हें थंय आसा आनी ओनरचो स्टॉल स्टॉला ओनराचो स्टील ते हे जाल ना ते परत साडीन वचपाक जाय न्हू हे बॉय ना म्हण ते म्हणटले म्हगे हांव मनी म्हण. सो गायज अच्छा सो गायज हे 100चे डस्टबीन तो 120 म्हणटालो ओके गेटी कडेन फर्स्ट स्टॉल आसतो हे कितले मामा 100 का 4 once again welcome to the wash house वाज अच्छा एशको दाखयला बरें एशको हे कितल्या मामा 150 रुपया देगा 150 it's a 150 guys आमक म्हण दिल खंय ते बागेनी एशको दाखयता आणि हे कितल्या गो 150 हे 150 हे 100 का 3 100 का 3 आय डोंट नो कित करपा आहा ती नेक्स्ट ओ बाय दिस इज ऑल्सो 100 का 3 गाइस 100 का 3 हे पासून 1 2 3 100 का 3 100 नी 203 ते ना 100 हे 203 ते फर्स्ट दिसा आम गेलो चोय ते 200 असो व्हडलो मेळटालें बट देन ती नेक्स्ट टायम या खंय ते काबार जालें कुल्लें सो मागीर भाशेन 200 का 3 हे आख्खे भाशेन बट स्टील एनीथिंग यू बाय 300 200 सॉरी गाइस आनी हे कितले हे 504 बार्स हे प्लास्टीक स्टॉल जालो गिराय केलें आतां सेरामीक सो गाइस ओ 400 ओ 400 देन ओ कितलो 200 का आनी से आनी अनबॉक्सिंग कोता आता राव
रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का. हाँ. सो गाइस 50 रुपयाचे ती म्हणे ती नुकती करपा उरले. ₹50. See, ₹50. I'll open my shoe. Let's see one more. आणि एक तो 6 लिहिलंय ते 50 ₹50. See, 1 2 3 4 5 6 भरपूर सवय मिळते. That's it guys. Bye bye. So guys, अनेक दाखोवपा इसरो ना तुमकां अनेक वास. This was of 300. कोण 300 का गेला. It's very cheap actually, 300, and that to ceramic person or 2 नी 200 also is cheap, and this one also 400 वाला. This because of mama's bargaining skills. So तुमकां सवय जाल्या मगे मामा वराय नको मा very good. So guys, मागी मेट तुमकां ओके. So guys, मामा कितें गिफ्ट मेळ्ळाय तें दाखयता तुमकां आतां ओके. So ये बी आके हिचे मामा बसून चयता. So याचे प्लांट सेरामिक वाज आणि ए मेळ्ळा तें हांव दाखयता ओके. Oh my god, it's so grand. Okay, what is this supposed to be? Plant guys. आणि काहायचे. Oh my god, destroyed. It's एक हांव दाखयता सारके. हांव राना हे दिसता. Okay, and one another one, third one. Yes, I don't know the plant's name. If you all know, please tell me. Only I know is this one. Hey, where am I? This one. Peace lily. Dakweta. So yeah, it's a peace lily. To-do. And let's say this one. And then this one. And then here go. And this one. Okay, and I love so yeah. So Edila mama kita mama blue color like. Okay, this one. आणि तेज हे पॅन्ट आणि दुपट्ट्याचो सेट. सी ओके. आणि ते पयशे गिफ्टा मेळ्ळ्या म्हाका खबर ना ओके. ते विचारय कॅश कितू मेळटे. and that's it guys, the gift session is over. So guys, मामागे ऑर्डर येयलो न्हू, सो ती ओपन केलें. सो तीच हे बॉक्स बरें क्यूट अशें इयरिंग्स घालपाक. सो मामान ही ऑर्डर केलोली कित्याक तेणें म्हाका थियरी सांगिल्ली. हांव लायक हें आनी कितें ऑर्डर केलां. सो शी वॉज लायक हांवें गोंय सायबा वयता आसता भांगार बी घालपा ना ती. सो ती एसो घाता खंय कित्याक मातशें स्कॅरी अशें भांगार बी घालून वचपाक. सो ती भिता. सो तेका लागून शी गॉट दीस. That's it guys, no more orders for the day. So see you guys soon. So guys, चाव बी पीन जाले आणि ओके ते ऑर्डर केले खावपा. सो ते खायले आनी पोटा भूक लागलो न्हू कित्याक काय लायक चाव बी पीन आसता गेल्ली. सो या आतां न्हावपा म्हूण वयतालें. मागीर मामा ओडपा लागली परत हेरया आपणा सेरामीक चोवपा जाय म्हणपा लागली ती आनी जाय अशें हूंय. आनी मागीर आतां डायरेक्टली मेळटा तुमकां हेरया. बरें जालें न्हांवलो ना बी हांव कित्याक थिंगा तें सगळें दटी आनी परत मागीर त्रास अशें. सो डायरेक्टली तुमकां थिंग मेवता. ओके, बाय बाय. सो गायज मामा सेरामीक लायक जालो म्हण परत येयली आतां. यू नो इट इज ऑलमोस्ट 11 o'clock दिसता म्हाका.
11 o'clock जाऊ पयल्यान हे रे हा बारीक बारीकशे दिश्टी पडटा बारीक बारीक गोऱ्या हा बारीक बारीक गोऱ्या हा थंय आनी थंय ऑलमोस्ट एक आनी घेता सगळे दिश्टी पडचो आनी मागीर सेरामीक वाज घराको दाखयता. सो गायज आम घार पावली आनी ऑलमोस्ट बार जावपा येतो आतां. सो हांव तुमकां दाखयता आनी मागीर न्हांवपा वयतले जेवपा जाय ओके आनी न्हिदों जाय एडिटींग. सो या सो मामा गेली परत हे सेरामीक फेलो कडेन आनी तेजे बरें गेलो तो रिजनेबल प्रायजाची दिता. सो दिस वॉज ऑफ 100 रुपीज हेज गिवन अस फॉर 100 रुपीज. दिस वन गेल ते न्यू आनी दाखयता आनी दिस वन सो 100 ओके सारकी हॅप्पी ती आज भरपूर आनी ए ओके these are I think so 50 rupees or 100 nothing about that okay. So ए गेल ते ए दोन ओके माझे माय आनी दिस वन भरपूर लूट हेजीन असले लोक बट एन आउटसाइडर्स चड एट दॅट टाइम ओके. आम कोणा कापीट इचालो चोय सो ही वॉज लायक 3500 लास्ट डे मागीर चोवपाचें मामा ते आनी सेरामीक जाल्यार जावपाचें बट एट अ वेरी रिजनेबल रेट. सेरामीक इतले सवाय मेळना वी ऑल नो ओके. आनी हें गेलें तें इतलें गेलें आनी भितरलें आसा भायल्यान आसा भायल्यान तर रस्त्याचेर आनी तें हें पासून गेलें 100चें सो हें एक्स्ट्रा सो कितें घालूं मेळटा न्हू म्हण. सो या गायज आतां डायरेक्टली ते इधर ओल्ड गोवा और हिंगा आमगेले मारगांव डिसेंबर 8 तारखे हे आसतात न्हू थिंग येतले. सो अजाण येवपा ना हे कित्याक तेंगे ते एरिया वायज तेंगे हें आसत न्हू तें पयशे आनी लायक यू नो आम कोणा विचारलो चोय सो ही वॉज लायक चड स्पेस द मोर द मनी फॉर दॅट एरिया तेंगे तितलें सामान आहा न्हू सो देट मोर एरिया सो चोवपाचें. सो हांव म्हणटा यू नो हिंगा फेर थिंग येता सो बट सोगलें येना ते बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द स्पेस एंड द मनी. सो या गायज इतलेंच ओके. आनी एट द सेम टायम म्हणलो चोय मामान तें हांवें ते बॉल्स हाडले चोय हितू घायले तें हें केल्लें ओके. आनी चोय दिस वन आनी ते बॉल्स तेगे हे भाशेन बरें दिसतलें खुंयचे कॉर्नरार दवरपा. सो हें केलें ओके. ते डिफरंट तें हें जावूं ना क्रोकोडायल आनी तो आजून जालो ना सो तें दाखयता तुमकां. स्टील हांवें तें आनी घेयलें आनी लायक 10 रुपीजा मेळटा आनी घेयलें. सो या सो मागीर हिंगा हांव व्लॉग एंड करता कित्याक मागीर म्हाका न्हांवपा जाय हेज आय सेड. सो या ओके गायज सगळें सारक बी करपा जाय न्हू रूम बी कांय सारक करपा मेळना. सो हिंगास आमगे व्लॉग एंड करता. इफ यू लायक आवर वीडियो डू हिट द लायक बटन and do comment, share, subscribe and don't forget to hit the bell icon. And so yeah वाल परत या म्हट जाल्यार वचपाचें ना जाल्यार ना त्या एक पडलें कोण आमकां सांगलो त्या दिसा लास्ट डे म्हणून तेंगे तो येयलो ते पोस्टर येयलो ते अशें बट ना उरता फेर उरता. सो या आनी सांगाय हाव आर द ceramic vases, which one do you like or whether they were expensive or the vases were expensive, the plastic things, how were mama's gifts and all सांगाय म्हाका ओके. and yeah if तो मारगांव आहे जाल्यार दाखय लायक तेगे आम क्लिप काडलो आहा ओके. क्लिप काडलो आहा you all can identify the person. He gives at a very reasonable rate. So that's it guys okay. hingasan the end and good night, sweet dreams, take care, be safe, see you guys tomorrow, bye bye and mogaso. And once again thank you so much daily basis mak ito mog ditay want to me and kawaru जायना म्हागेलें उलोवपाकू दिसता. and always keep praying and that's all mogaso okay. bye bye.